ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଚିଠି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଅନୁପମ ସାହା IAS ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଲେଟର ଆସିଛି। କ'ଣ ଲେଟରରେ ରହିଛି ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ମୁଁ ମାନସ MK ଏଜୁକେସନାଲ ଥଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟରଟି ବାହାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 26/1/24 ମାନେ ଆଜି, ଯାହାକି 1191 ଲେଟର ନମ୍ବର ପଡ଼ି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା କ୍ରମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ସେଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ଏଥିରେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତା ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। କ'ଣ ଅଛି ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସୃଜନଶୀଳତା ଉତ୍ସବ ତାହା କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେ ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 3ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଏହା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଅଛି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବା ଯେ 3 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, 4 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ 5 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷେ ହେବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଅଭିନବ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ରହିଛି, ମାତୃଭାଷା ଦିବସର ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 3000 ଟଙ୍କାର ରାଶି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗପ ଶୁଣିବା କହିବା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଚିଠି, ଯାହାକି 1,49,14,956 ତା 22/12/2023 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କେଉଁ କେଉଁ କାମ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଯେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହା 4 ତାରିଖରେ ବ୍ଲକ, 5 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିଠି ଉପଲବ୍ଧ କରାଗଲା। ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା କୌଶଳଟି, ଯୋଗାଯୋଗର କୌଶଳ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ, ଭାଷାକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ, କଲଚରକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା,
छात्र छात्री मानक मनरे मु ओडिया बोलिक गोटे गर्व अनुभव कराइबा सृष्टि कराइबा ए प्रकार दायित्व मध्य दिया जाइछि समस्त मानकु जे भाषा संस्कृतिर प्रदर्शन सह एवं प्रोत्साहन पई उपलब्ध मंच जहाँ सृष्टि करा जिवो तार मध्य लाभ उठेबे एवं स्थानीय समस्त संप्रदाय को आमे जड़ित करिबा जे आम भाषा हेउछि बड़ आम भाषा आम पई गौरव विभिन्न सांस्कृतिक अनुभूति को मध्य बांटिबा आ विद्यालय गुड़िक मध्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम को मध्य सुगम करिबा ए प्रदर्शनी कौन देखैबे ना ए प्रदर्शनी आपण माने देखैबे जे उड़िया साहित्य संस्कृति संबंध किसी सृजनात्मक कलाकृति को देखाइबे छात्र छात्री मानक विभिन्न प्रकार की काम रे आपण माने ए प्रकार सृजनशीलता वृद्धि करबा पई कहा जाइछि से कार्यक्रम गुड़िक होउछि आपण मानकर जेपरि लेखा कविता चित्रकला हस्तशिल्प प्रकल्प पिला मानकु कविता लिखिबा पई आपण एडवाइस करि परिबे चित्र करबा पई उपदेश मध्य देई परिबे हस्तशिल्प हो कोनोसी प्रोजेक्ट वर्क हो ए संबंध रे आपण माने गोटे प्रतियोगिता सृष्टि करिवे एकु बाद देला परे आपण माने आउरी मध्य उड़िया भाषा विषय रे ज्ञान बढ़ाइबा पई प्रोत्साहित करबा पई आपण छात्र छात्री मानकु एक मंच माध्यम रे छोटो मोटो पुरस्कार जहाँ संभव आपण विद्यालय स्तर रे मध्य देई परिबे जेमिति कि उड़िया भाषार क्विज आपण प्रस्तुत करि परिबे भाषा साहित्य संस्कृति इतिहास उड़िया भाषार इतिहास यह को नहीं कि आपण माने क्विज गुड़िक रहितबा दरकार चित्रांकन जे कि आम संस्कृति आमर परंपरा आमर नाच आमर गीत ए सब शैली को मध्य नहीं यही उड़िया मानकर संस्कृति को नहीं मध्य आपण माने गोटे प्रतियोगिता पिला मानक मध्य करि परिबे विभिन्न प्रकार गप गुड़िक मध्य आपण माने आलोचना करि परिबे गप को नहीं पिला मानक सुनै परिबे पुरातन छात्र छात्री अभिभावक संप्रदाय सह साक्षात्कार मध्य आपण करि परिबे आपणकर जो आलुमिनी कमिटी मध्य रही ओल्ड बॉयज ओल्ड स्टूडेंट्स कमिटी जोड़ा रही से आमंत्रण करी विद्यालय इतिहास निज अंचल इतिहास संबंध में संस्कृति संबंध में बुझापी कहींपर शेष में उड़िया भाषार प्रचार पाई उड़िया भाषार प्रचार पाई के भाव में आपण प्रतिश्रुतिबद्ध जे विद्यालय पक्षर गोटे कार्यक्रम योजना तैयारी करा जिवो जो छात्र छात्री माने रहिबे शिक्षक माने रहिबे अभिभावक माने रहिबे पुरातन छात्र छात्री माने रहिबे संप्रदायर सदस्य माने रहिबे उड़िया भाषार व्यवहार प्रचार पे प्रतिश्रुति देबे एवं से प्रतिश्रुतिटा को मध्य आपण मानक समस्ते आमे जेई भली भाबे प्रतिज्ञा नियंती सेई भली प्रतिश्रुति को मध्य आमे देबा कौन से ना मु उड़िया भाषा एवं साहित्यर समृद्धता को सक्रिय भाव में प्रोत्साहित एवं पालन करने को प्रतिज्ञा करुछि दैनंदिन जीवन में निज मातृभाषा व्यवहार करी मु अन्य मानक मोर भाषा सह परिचित कराइबी कहानी कविता एवं परंपरार आदान प्रदान माध्यम मु आम राज्य तथा राज्य बाहर उड़िया भाषा साहित्यर प्रसार एवं प्रचार में निश्चित पक्षे सहयोग करी ए प्रकार प्लेज एक उड़िया संतान भाव में समस्त छात्र छात्री माने नेबा दरकार समस्त शिक्षक शिक्षिका माने नेबा दरकार समस्त ओल्ड स्टूडेंट्स माने नेबा दरकार एवं संप्रदायर व्यक्ति मानक मध्य जोड़िबा दरकार मु आशा करुच्ची निश्चित पक्षे आपण माने ए चिठीर उद्देश्य बुझी पारिथिबे तबे जदि ए भिडियोटी आपण मानक भल लागिछि ताहाले आपण माने चटापट एक लाइक कर दियंतु एवं बंधु मानक सहित शेयर करंतु धन्यवाद।